देखु ये हूँ पीड़िता गाँ जो रही बायबर गाँव दृश्य सका 9टा समय समूह नमाज पाठ हम एवं पर शेषकृत्य जो सब कार्य रही आरंभ हो पाखापाखि 1 घंटार कार्यक्रम रही अर्थात 9टा 10टा भितर यही जगार समस्ते जो रही परिवार वर्ग बंधु पड़ोशी एवं समस्ते उपस्थित रहा पर समूह नमाज पाठ हम और पर कब्रस्थान को नि गतकाली राति प्राय गोटाए समय जन्ममाटी रे बळंगा पीड़िता मर शरीर पहुंची राति जो सब इस्लाम रीतिनीति रही से सब रीतिनीति कार्यक्रम सब करा जायतिला। प्रथमे गाधुआ दि जाइए गाधेवा पर राति नमाज पाठ होता पर जेहेतु रात्रि समय शव संस्कार बा कबर दबार निर्दिष्ट किसी नियम रही बंधु बांधव आसीपारी ना सका 9टा समय कम्युनिटी धार्य करिछि जे सका 9टा समय जो गाँ दांड रही सेठारे समस्ते नमाज पाठ करिवे एवं अमर आत्मार सद्गति पाई समूह प्रार्थना करिवे एवं पर जो जगह कबर दिया कबर दबा स्थान रे नियाजिबो मर शरीर को एवं शेषकृत्य करा जिवो एवं एने जो सब विधि विधान रही गाँ दांड अर्थात घर सामना घर टू किछि दूर सामना सेठारे तांकर विधि व्यवस्था करा जो रही पड़ोशी आलोचना करिवे। आज्ञा सका 9टा समय कम्युनिटी जहाँ धार्य करिछि शेषकृत्य करा जिवो कौन कौन सब रीतिनीति रही कौन कौन आज्ञा आमर जिते बंधु बांधव सब आसीजे आसीजा आमर फोन फान चली जिते बंधु बांधव सब अच्छा से आसवे आसवा पर आमर निर्धारित टाइमटा 9टा दिखाई क्या अपेक्षा कर 9टा हो गले आते आसवे से आसिले आमर नमाज पाठ हम नमाज पाठ पर गोटे दुआ अच्छी से हम दुआर आमर यही प्रार्थना हम जे झील को वैकुंठ मिलू तार जहाँ पाप अच्छी सब भगवान क्षमा करू तापर जहाँ पैसा पत्र कहार जदि रही जाइए कौन एमती तो दुनिया रे अच्छी मु क्या पाखु आणुची कि मो पाखु नौ तेणु जदि किसी पैसा पत्र कार से रखी बापा से कहे जार जहाँ अच्छे संगे संगे जदि जी कह पेमेंट कर जदि क्या किसी से कही मनरे बाधित हो कौन मनरे दुख हो जाइए तेणु ताकू हरवाई ता बापा भी क्षमा से मागे देखुलु गाँ दांड रे सफासफी चलता ये रीतिनीति कौन मान नमाज पाठ पूर्व सफासफी सफा हवा दरकार गोबर पड़ी कौटी कुकुर हगी देछि बा कौनसी मलमूत्र कौटी पड़ी से सफा सुतरा कले नमाज जिनिस आमर से ठिया नमाज हो पारबनी तेणु ताको सफा करदे निर्मल ही जगहटा नमाज से पाखापाखि केते लोक कही हेनी 200-300 लोक भी पारती एमती कही हेनी लोक केमु हिसाब से आसुंच बंधु बांधव से देखिकी जहाँ तो गाँ लोक अच्छा कब्रस्थान कौ समय नियाजिबो जमीती पाठ आमर पढ़ा सरी संगे संगे आम घंटाटे भितर ना 10 मिनिट 15 मिनिट भितर आमर लगे नमाज सेटा सरीजा पर संगे संगे आम तांकु नहीं जीवो सेठी नहीं पहुंची जीवो तापर जो सेठी कार्यक्रम जहाँ जमती अच्छी सेटा हो निश्चित भाव में जो पड़ोशी रही आप शुणुले समूह नमाज पाठ जितेबाला सर पाखापाखि 200-300 पड़ोशी ग्रामवासी मैंने रे नमाज पाठ सरिबा मात्रे संगे संगे कब्रस्थान निटारे कबर दिज्व सुरक्षा दृष्टि कथा जदि कहवा पुरी पुलिस पाखापाखि 2 प्लाटून ऊर्ध्व पुलिस फोर्स बर्तमान मुतयन होती पूरा गाँव में कौन अप्रीतिकर परिस्थिति न उपजु से नहीं समस्ते सजग अच्छा कहीं जो देखा गतकाली राति जितेबाला विमान बंदर पाखापाखि भुवनेश्वर विमान बंदर 11:35 समय बाहरी पाखापाखि गोटाए समय बळंगारे पहुंची जन्ममाटी रे पहुंचवा पर संगे संगे ग्रामवासी मैंने नहीं मर शरीर घर भीतर को एवं सेठार गाधे दि जाता सबकि रीतिकांति रही सुरक्षा दृष्टि प्रथम कमिशनर पुलिस और पर पूरी पुलिस को मृतदेह हस्तांतर करा मृतदेह हस्तांतर करने पर पूरी पुलिस स्वतंत्र टीम एस्कॉर्ट माध्यम आणिकी मर शरीर को घरे दे पहुंची पाखापाखि 2 प्लाटून अधिक पुलिस फोर्स मुतयन अच्छा आगक जेहेतु सका 9टा समय समूह नमाज पाठ करा से जगह को शुद्धि करा आवश्यक पड़े अधिक फोर्स मुतयन करा जहाँ कि वर्तमान सूचना रही क्या अपेक्षा करा कहीं मर शरीर जदि कह पाखापाखि 3 दिन हो गलानी
ଯେ ମର ଶରୀରକୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଇସଲାମ କମ୍ୟୁନିଟି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟ 9ଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସେ ସମୟ ପରେ ଯଦି କେହି ଆସିବେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯିବ ନା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 9ଟା ସମୟରେ ଯିଏ ବି ଆସିବ ସେମାନେ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବେ ଏବଂ ସମୂହ ନମାଜ ପାଠ କରାଯିବ ଏବଂ ମର ଶରୀରକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଉଛି ଆଣିକି ରଖାଯିବ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଆପଣ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ରୀତିନୀତି ସବୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? କିଛି ତାର ସବୁ ଭଲ ଥିଲା, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଜି ହେଉଛି କରାଯିବ? ଆଜି ପାଠ ପଢା ପଢି ହେବ, ସବୁ ହେବ, ତାପରେ ତାକୁ ଦିଆ ହେବ। ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଟିକେ ଇଏରେ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ଆମେ ଏଥିରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ କରିବ, ପାଠ ପଢା ପଢି କରିକି। ସମୂହ ନମାଜ ପାଠ କରିବ। ହଁ, ନମାଜ ପାଠ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ କବରସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଏ? ଏଇ 9ଟାରେ ଯଦି ପାଠ ପଢା ହେବ 10ଟାରେ ଦିଆ ସରିଯିବ। ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ହଁ, ସରିଯିବ। ପାଖାପାଖି କେତେ ଲୋକ ଏଠି ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ? ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି ହେଲେ ରହିବ ନା। ଆଉ କବରସ୍ଥାନକୁ ନେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାଟି ଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ କବରସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ସମସ୍ତେ ମାଟି ଦିଆ ଦି ହେବ, ତାପରେ ସେଇଠି ସରିଯିବ। ମାଟି କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି? ଆମର ପାଠରେ ଅଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡୋଶୀ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ନମାଜ ପାଠ ପଢାଯିବ। ପାଠ ପଢିବାର ମାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ 9ଟାରେ ଯଦି ନମାଜ ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 9ଟା 10ରୁ 15 ଭିତରେ ସିଧାସଳଖ ନିଆଯିବ ଘରଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଯୋଉ କବର ସ୍ଥାନ ରହିଛି ସେଠାକୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପଡୋଶୀ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଏବଂ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ମାଟି କିଛି କିଛି କବର ସ୍ଥାନରେ ଦେବେ ଏବଂ ଦବା ପରେ ପାଖାପାଖି 10ଟା ଭିତରେ ଶେଷ ନମାଜ ପାଠ ପଢାଯିବ ଏବଂ ଶେଷ ହବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଯେ ମର ଶରୀରକୁ କବର ଦବା ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଇଏ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମୌଲାନା ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତା ରାତିରେ ଯଦି କହିବା ପାଖାପାଖି ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମର ଶରୀର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ମର ଶରୀରକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ରୀତିରୀତି ଅନୁସାରେ ଗାଧେଇ ଦେବେ। ଗାଧେଇ ଦେବା ପରେ ନମାଜ ପାଠ ପଢାଯିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ରାତି ବହୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କ ରୀତିରୀତି 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୋରାନ ପାଠ ପଢା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିମ୍ବା ପରିବାର ବର୍ଗ କେହି ଦେଖିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଘର ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ସକାଳ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପରିବାର ଗାଁ ସାହି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା କୁନି ଝିଅ ଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମର ଶରୀର ହୋଇ ଫେରିଲା। କୁନି ଝିଅର କଥା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ କରିବା ପରେ ଅଶ୍ରୁର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ କିଛି କଥା ଯଦି କହିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ରାତିରୁ ଆସିଥିଲେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ବାହାରୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କୋରାନ ପାଠ କୁହାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମର ଶରୀର ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଘର ଭିତରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2 ଘଣ୍ଟାର ଗାଧୁଆ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ଶୁଦ୍ଧି କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ତାର 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା କୋରାନ ପଢାଯାଇଥିବ ଏବଂ ରାତି ସାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସକାଳ ସମୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାନ ପାଠ ପଢା ସରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୌଲାନା ଆସିବେ ସକାଳ 9ଟା ସମୟରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଖାପାଖି 300ରୁ 400 ଲୋକ ସମାଗମ ହେବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବେ।